পঁচিশ নতুন বাজার মালবাসা ও সাপোর্টবাই आं खोख्लायमोन बुंखांखाय प्रत्येक मासनि एनडिसि फान्डनि 50% आं पाब्लिकनि बागै डनेट खालायनाय जितुनि नरनि बुट बाय खोख्लायनो थाखाय पसिस नतुन बाजार मालबासो फ्री अफ कस्ट स्टाडि कोचिं सेंटर आं आंनि निजिस्थ फानबाय आं खुलुमनाय आं जितुनि नरनि बुट बाय पास मन जागल करबुक साब डिविजन आन्दार कायसा फुटबल ग्राउन्ड आयाम अमरपुर साब डिविजन ग्राउन्ड कायसा फुटबल ग्राउन्ड आं रनाय नरनि आसिबार मा खांखाय जितुनि आं गुबुन नरनि बुट पास खांखाय फ्री अफ कस्ट स्पोर्ट सेंटर दिनैसिम खुलुमनाय जितुनि आं लोकनि बुट बाय पास खांखाय आं प्रत्येक समाज प्रतिभा प्रत्येक कमिटिनि बागै कायसा कमिटि हल आंहाबो बानि की प्रमिसन नारखा प्रत्येक समाज प्रतिभा सालायनो कायसा कमिटि हल आं याफारनाय दंनांगौ 5 बছर फैलाव जत नाय तंनाय रंनो जतनानि खापांनि हामजामा ताय खुलुमया पारो दिनै 25 नतुन बाजार मालबासानि आं आईपीएफटी नि कैंडिडेट प्रणब त्रिपुरा दिनै आं पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि निर्देश बाय बरगानो 25 नतुन बाजार मालबासानि कैंडिडेट चंखा ताबुक बरंनि थानि जे बरंनि हामजामनि बो बरंनो बुट दुई खोख्लाय खालायनाय बंनि थानियाबो दायित्व फाइनाय 12 तारिख जेहेतु टीटीएडीसी इलेक्शन नि सिनि बुट चलिनाय अमहाय केन दिनै 7 तारिख दिनै सिमिन 7/8 दिनै যারা इंटेलेक्चुअल पर्सन बा যারা শিক্ষিত अपनी सिनि जांनाय रक कर्मचारी नि बुट दिनै सिमिननाय तो आं थानि अमनो कायसानि की ओ परमिस जे आं लोकनि बुट पाइके आं बुल पाब्लिक नि बागै एकेबा 25 नतुन बाजार मालबासानि जनगणनि बागै आं ताम सामखायनाय आबां पाब्लिक नि थानि दिनै स्राय के नंनि प्रेस मिडिया बिसिति साखलायनाय जों साइमानो कर्मचारी के जत एमप्लॉयमेंट खानि के सबसे बरनो समाजनो तैनाय समाजनो काम हानिया तैदुलनाय तो बरं थानि जयस्थ फानतंगो जे सिस्टेम नो सलायना बागै अमा हाइकेनो 25 नतुन बाजार मालबासानि तावसु जरा आंकुन कैंडिडेट नो प्रेस मीट दखायै बंनि की ओ प्रमिस साखलाय मनुयाखौ हाइबनो बुनिनो आं नाहारगिया आनिनो आं साखलायनाय जतनो साइमानो पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमिन आंदोलन खायै सेपरेट स्टेट नो टीटीएडीसी नो बेस खायै आलादा राज्य सानमानि दिनै बायजों प्राय 17 बছर हाय जों त्रिपुरा सानि बागै खरंथिसे दंगो हाइफनो चिन दुर्भाग्य कारणे तापसु जरासं टीटीएडीसी ओ वाइसाफनो सरकार बासुमायाखौ ताई कायसाफनो एनडीसी बुस्लामायाखौ दिनै आंनि 25 नतुन बाजार मालबासानि करबुनि पक्षाना थांके 2018 बीजेपी बेचिं सरकार फाइमानि परे दिनै बुसं बीजेपी ओ बुड खापर दमार खाव 2023 बाहायनो थाने 2021 जोंरो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट माखा जयस्थ राजाना हामजागै बयबो दुखा जों बीजेपी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट बुनो जों खेलंका 2023 जों तीन तिप्रामो थानिगै एमलेबो मानखा 2024 जों आईपीएफ दिनगै लोकसभा सिरो कायसाबो नुबा चालिया राजानि मानसन मोननो हादै बबगरानि मुखुनि मानसन मोननो हादै जों आईपीएफ दिवाहनो बदै पास खायरखा तो ताबु आनि ओ करबुक 25 नतुन बाजार मालबासो बुसुक जरते हामख्रायनखा आबो आं सागबाथां सागला पाब्लिक नो सिउ এবং তাবুক থানায় 5 বছর বর্তমানে যে ইএম তাবুক বর্তমানে এমএলএ নো যদি কম্পেয়ার খাইखांके
आं 2-2.5 বছর bai block chairman khaiman bai ang suk samung khaika abon nor jotto korboni basinda nor sibo haini bai nang nong thani kobongnai norok 5টা বছর tipramo thano sujog rokha em slamka mla slamka কিন্তু na tiprasani kok sajaka na tiprasani hamkrai mankha nani parao tui kwrwi lama kwrwi শিক্ষা kwrwi nani jubokni kono সমাধান kha abo tabo chwng kono dino mokol bai nugyaku tini BJP bai সরকার ফাইমান yagulobo BJP IPFT hinui chwng bulai tini korbu khairogo kwbangma case masawi thani bosorogo sini kwbangma case pai অথবা BJP ro pogoi thangana যে CPM ni amolo ekmatro IPFT kwrak khai bongno 18 o সরকার আসুর খাইতে তিন ফান্ডে কিন্তু 18 পাইমান লগে লগে no BJP ro যেভাবে IPFT na হামলা খাইনা সেংখা ওয়ালাই 16 বিশিন কেস মাসাকা তিনি ও করব যারা IPFT খাইনে র তিনি जों 18 o সরকার ফাইমান পরে ফনো তিপ্রাসানি কক সাউই তিনি করব খাই বাজারনো जों বাজার পর্যন্ত সেলাই রেখা তিনি গোबांमा तिप्रासार o korbo bazaro agifuro ri phalna পর্যন্ত जों দোকান মাইয়া কোন সুবিধার মাইয়া তিনি IPFT 18 সরকার ফাইমান পরে BJP no overtake khlai जों তিনি bazar সেলাই তিনি গোबांमा no जों korka ri phaljangnai dogan hoite suru khai onek suk subidah जों reka tomo haikeno फाइने 12 तारिख o angno kobongnai जितिनि सिनong ni khawo kubukubni tiprasani thui hor ganang tiprasano जितिनि hamjangnai ganang korbuk basindan borok 25 nutung bazar malbasan borok tiprasano marke hamjago जों sibo o jago जों kokhono tini titi edisio जों kokhono national party no जितिनि asuk huya kai haidi tawaisa जों IPFT no da symbol haikau da sin no जों vote dui একবার জরতে IPFT no nor sujung rudi kam tangnan bagui ang nong thani kobogo tam ninga जों mothanbo naikha BJP bo naikha CPM naikha this time जों जितिनो 25 nutun bazar malbasa sara tirprani second population tiprasani o jaga जों national party no o jago जितिनो jaga rakhankai sin bobishot sin thinang bo jaga thungni soine जों jotono saimano hain baino phaidi ta waisa norok pal bai pal khorang bai khorang noni hamari rui public ni samung khanyan bagui norok no IPFT no sujog redi o 25 nutun bazar malbasao norok गोबां बुट bai khai norok ni hamari ang mane hini kha khayo aboni yagulobo ang NBC ingkhangkai haike bang pas mon yagulo nong hamari mangai jotin pas mon yagulo ang tam tam khlainai o 25 nutun bazar malbas ni bisingo tini ang nong bisingo saklaina thangtango puilao ang jitini o 25 nutun bazar malbasao norongni jotoni hamari bai norongni hamjangman bai norong support bai ang keplaiman ingkhangkai ani যেহেতু সেন্ট্রাল কমিটি অলরেডি আনে দাগি যে তঙ্গো প্রত্যেক মাসনি NDC ফান্ডনি 50% आं पाब्लिक नि बागै डोनेट खालायनाय फ्री बरा गो साइन बोर्ड के सुयै फ्री अफ डोनेशन बरो बरो रजाखा आबो साख्लाय जाकनाय 50% आं करबो 25 नतुन बाजार मालबासानि बरोनि बागै आं डोनेट खालायनाय आबोनि यागलबो जितिने आं 25 नतुन बाजार मालबासानि गैनोनि आसिबर कप्लाइनके सिनि यु दंनि तिनि करबोनि अबस्था अनेक हामिया गोबांमा MLA EM NDC साइ थांखा किन्तु कोन यु दंनि समाधान खायजे गया आं जितिनि नरनि बुट बाय कप्लाइन थांके 25 नतुन बाजार मालबासो फ्री अफ कस्ट स्टाडी कोचिंग सेंटर आं आनि निजिच्छ फान बाय आं खुलुकनाय अमो 2 नम्बर 3 नम्बर तंगो जे जों ताबुं नायखांके निनि ओ 25 नतुन बाजार मालबासो तिन ताखुन फुटबल ग्राउंड काहाम करे ना करबुगो तंगो नायां निनि पहाड़पुर साइड तियारि माइरां निनि जालगामुक साइड ना फुटबल ग्राउंड काहाम तंगो करे आं जितिनि नंग बुट बाय पास मन जागलो करबुक सब डिविजन अंदर कासा फुटबल ग्राउंड आयां अमरपुर सब डिविजन ग्राउंड नो कासा फुटबल ग्राउंड आं रनाय नरनि आसिबार मान खांखाय बो जागाव रनाय आबो जों
पाइमन यागुलो जों all local ni area ni jara समाज na tui dumi tongnai jara yudo जों सालायनो जों रोंनाय 3 नाम्बार अंखाय तीन और नाइदे जों विभिन्न जागा नुगो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट कोचिंग सेंटर जों नुजा दं किंतु तिनि ना yang अमरपुरनि अंशआव दंगो ना करबुनि अंशआव दं कुनु जागोन करै किंतु हतबा अनेक बड़ कत कत साव यु दंनो टिसानो नांनाय यु दंनो फ्री ड्रग नि याकमा याकारनाय यु दंनो मा टिसानाय किंतु बुकुबा सिमिं साइ दं जान प्रमिस रिकन दं किंतु ताकसु जरा जरा तिब्रासान कक साइ बुल माने बखायदि नेशनल पार्टी बि ताकसु जरा कोन सक्सेसफुल abo bang ani ko ki of promise ang narka jitini ang kubu ni non bude pass khangkai free of cost sport center tini sing khuluknai omo sudu buku samaniya norok waisa jorte sujugri nedi sujug ruman yagulo jitini khaijak yangke aboni majra ang tamu manne ang gosi sak baithang ang gosi na haru free of cost sport coaching center bo ani bisingtei khuluk jangnai তাই কাইসাংকে जों ताबो अ करबुगो जत्त विभिन्न जों जारा तिप्रासा होनाय दं गोबां मा ट्राइबनि सिङाव बसबास खायो किंतु जों जेखुनु मिटिं सिटिं खानायनिके कमिटिनि मिटिं सिटिं खानायनिके जों खुला मेला रावबो खायो किंतु समाजनो तै दुलि तंनाय कमिटिन दुइ जन्नाय समाज पतेरनि अबश्य तिनि मर्यादा माना नांगौ आबां वानसुगो तामनिके कमिटि से प्रथम कत सिनि तिप्रासानि हुकुम तै दुलि तंनाय सिनि যারা সমাজপতিরাও বঙ্গিনা দায়িত্ব রাজনীতি পলিটিক্যাল খানিয়ারাও তিনি থাংনাই খানা তংনাই আবো কোন মেটারিয়া তবো বাঙানি কি ও প্রমিশনার খা যেতেনে আং লুকুনি বুধবাই পাঁচ খানকে আং প্রত্যেক সমাজপতি বা প্রত্যেক কমিটির বাগৈ কাইসা কাইসা কমিটি হল আং আবো বানি কি প্রমিশনার খা প্রত্যেক সমাজপতি বে সালাইনো কাইসা কাইসা কমিটি হল আং ইয়া ফারনাই বংনাবো 5টা বছর যেতে uyang tu jatuh bunai, yang tu jatuh bunai, abo ani metar, ang pas mun pore klaimi ake, abo tamo magara nai, abo bang gosina nai. Tomono nani kio promise, posis nutun bazar malbas ani be ang IPFT candidate Pranab Tripura. Ang norong ni hamjang mubai, norong ni boot bay ang jitini keplaying khangkai, nong ni kethar boot, nong ni yasi komsani boot, nong ni ob boot kethanang pokhono mangana khaigla, tam hingke বিভিন্ন বড় হতবা তাবুক সাইমানো তাবুক সে আইপিএফটি রক কোনো খেলাইয়া আমতে খেলাইয়া কিন্তু খেলাইনা পর্যন্ত কোনো সুযোগ নেই তাহলে ইয়াম যত সাইমান ত্রিপুরাসানা হামজাগৈ তিনি 16টা 17টা বছর তিনি আন্দোলন খাইমেন ইয়াগুলো গোबां বরং নিরা 2021 ত্রিপুরা মত সরকার খাইমেন ইয়াগুলো তিনি 18 বিজেপি এলায়েন্সিংমান ইয়াগুলো गोबां নখম সবজাকা गोबां কেস মাসাখা गोबां রাবার বাগান সংজাকা गोबां মাই কেসেস তাবুক শুরু করবো প্রসেস নতুন বাজার মাল বাসাইয়া সারা তীরপাও ন অমহাই যারা আইপিএফটি খালাইনের বিসিঙ্গ অনেক হামলা जों খাইজাকা তো হতবা নরক অদিন নরক কথারবুন্ন অদিন নরক নাহাদি মানে 12 তারিখ তিনি 7-8 তারিখ কর্মচারী বুট 12 তারিখ নরনি বুট নর মাংনা তাখাজি নরক তিনি 8 দিন 5টা বছর নর তিনি সঙ্গী রহরই আপর হামিয়া সানান ফনর জরা মাংলা হামবানি ননি কথারবুন্ন মাংনা খাই তাওয়াসা জরতেই নর দাসিমবুল দাসিন্ন হাইকে বাং পসিস নতুন বাজার মালবাসেন কেনেদেন নরনি কথারবুল বায়ানো কপ্লাই খাইরো দিহনে आं नोंथांनि जतन हात जुट खालायो वासा जरते पाब्लिकनि सामतांनानि जनगणनि सामतांनानि नर आनो सुजुग दि अबश्य नर आनो सुजुग होनाय हने आं खाखायो तामनिके बिगत 2-2.5 বছর आं जेबाबे करबोगो जे ब्लक चेयरमैन चार्ज आं तै तंफुगो जेबाबे खलायका के पाराव आं कायसे कायसे लामा रखा के पाराव आं किसे मिसा तै रखा के लामा हतबा आं स्कुल करिनो स्कुल मेंटेनेंस खाय रखा के जागाव आं थाङै सुबा सुखायका नाव जत्तन बारानो वान सुमिनिके आं किसा मिसा आं जत्त जागानो खलायका तिनि स्पोर्ट जारा अर्गानाइजेशन खाने रनो बिसिंगो बय कम बेस तिनि आंगार बोसोर आबो नाव जत्तन सायमानो हानबायनो नर सुजुग दि सुजुग रियाके जों सामतांनानि ब बर गाहाम हानिया जों सिगला आसुनु सिदों हामबाय